Semire, što ti misliš, tko je izgradio piramide, zašto i zbog čega su ih zatvorili? Piramide su građene od razvijenih civilizacija od naše. Teško ih je definirati, ali očigledno su bili u mogućnosti da manipuliraju ogromnim količinama građevinskog materijala, milijunima tona, a sve u svrhu manipuliranja energijama. Poznavali su našu planetu bolje nego mi, poznavali su kako staviti u odnos različite prirodne građevinske materijale, imali su formule koje smo mi tokom vremena izgubili i dobivali su ono što je najvažnije u našem životu, u kosmosu inače, doći do što većih količina energije. Misliš li da piramide i druge megalitne građevine imaju sve istovjetnu funkciju ili možda možemo razmišljati da su neke građene i zatvarane zato jer su širile pozitivne nekakve vibracije, a neke druge zato jer su trebale spriječiti na neki način pozitivne efekte na planeti? Jedan manji broj piramida možemo smatrati originalnim. Dakle, prije svega njihova je funkcija da na neki način pojačavaju određene energetske fenomene. Piramida sama po sebi ne stvara energiju ni iz čega, ali koristi već postojeće prirodne izvore energija, amplificirajući, dakle pojačavajući te izvore. I ja bih rekao da oni koji su pravili, znali su njihovu svrhu, da li su ih zatvarali, čini mi se da su samo uzmali važne elemente kao što je piramidin sa samog vrha i onda one osposobljavaju piramidu da bude u funkciji kao ranije. To je rađeno svjesno na svim piramidama u Kini, u Meksiku, u Egiptu, u Bosni. Većina ostalih su samo replike. Kada dođemo do energije, ona sama po sebi nije ni pozitivna ni negativna, ali se može koristiti u pozitivne ili negativne svrhe. Je li točno da su ti tuneli zatvarani prije po prilici recimo 5000 godina, s obzirom da su piramide kao što si vidjelo starije od 12, 17 do 25.000 godina? Ako je točno da su zatvarane prije 5000 godina, to se je tako neobično poklapa sa nastankom prvih civilizacija za koje neki smatraju da su tu instalirane da bi čovjeka ugušile. Misliš li da te dvije stvari imaju neke veze? Zbilja radiokarbonskog datiranja u podzemnom labirintu kod nas u Visokom pokazuju da je taj materijal koji je unošen u sve te bočne prolaze unošen 4610 godina unatrag i ja bih rekao da je riječ ponovo o naprednoj kulturi koja je htjela neku veliku tajnu da skrije. Da li je to vezano za nastanak razvijenih civilizacija Sumera, Babilona, Akada? Moguće je, ali ono što možemo da vidimo da su te civilizacije se pojavile na jednom visokom nivou razvoja i nakon toga nastaje degradacija. Kao da onaj što im je dao ta znanja, politička, ekonomska, pravna, kirurška i tako dalje, ih je ostavio same i oni su počeli da padaju u svom razvoju. A je li si možda razmišljao o tome da je taj pad namjeran s obzirom da se pokazalo da su ljudi prije nastanka civilizacije živjeli bez ratova, u 200.000 godina nema traga ratova, ljudi su bili viši, zdravi, zapravo je cijela nevolja počela kad su im instalirali ono polja, zakone, feudalce, 9 crkvi, 10 feudalcu i slično. I evo nas danas, pola nas živi u gradovima, nek nam zgase struju, vodu, kaput, dok su piramide očigledno energetski djelovale na prirodni okoliš, a to je u stvari ono što stvara i omogućuje uvjeti za život ljudima. U onom momentu kada smo izgubili balans između spiritualnog i materijalnog, dolazi do pada naše civilizacije. Mi smo danas 99% materialistička bića, oslonjena u potpunosti na fizička čula. Ako bi se ponovo vratili da živimo u harmoniji sa prirodom, da imamo razvijena spiritualna čula, a svako fizičko čulo ima svoj padan u spiritualnoj dimenziji, onda je mogli da spoznamo mnogo više sami. Samo bi trebali da zaronimo duboko u sebe. Još jedno pitanje. Imamo danas situaciju u kojoj su recimo nekakve glavne političke silnice primjetne na recimo nekakvim glavnim arheološkim lokalitetima. Najbolji primjer ovaj Zahi Havas, američki đak koji tamo zaustavljao sva moguća istraživanja i slično. Što se događa s tim strukturama koje danas su uglavnom ili zaustavljali ili usmjeravali istraživanja o arheologiji, jednako u Kini kao u Egiptu i drugom? Elite pod svom paskom drže najznačajnija arheološka nalazišta jer znaju da su u njima nalaze dokaze koji će nas povezati sa razvijenim civilizacijama iz prošlosti. Treba dokazati da naša civilizacija bez korijena, da smo tek u početku razvoja jer je tako lakše nama manipulirati. Ako bi napravili taj spoj sa civilizacijama prije 12, 18, 55 hiljada godina, znali bi da bića koja su tad živjela, da su živjela u potpuno slobodnim zajednicama, da su bili svjesni da su vječni, da ne nestaju s ovim fizičkim završetkom. Drugim riječima, to su bila društva koja nisu bila zasnovana na strahu. Djeluješ me kao maštovit čovjek,
I zato se trudiš sva svoja predavanja garnirati sa puno brojaka dosadnih, slično gustoća, cementa, betona, godine, radiokarbonska datiranja. Međutim, jesi li si ikad zamišljao da, recimo, kad bi imao vremeplov i vratiš se u vrijeme gradnje piramide, kako je to u tom trenutku izgledalo? Jesi li ikad stvorio ikakvu sliku u svom umu, kakva god da ona bila, od lebdećeg kamenja do 100.000 robova koji vuku stijenu ili one tačke sa bijeskom? Da li uopće postoji dovoljan kapacitet i u stvari manjak ograničenja da se čovjek može upuštati u zamišljanje kako je izgrađena ova građevina od 220 ili 360 metara? Sigurno si zamišljao ponekad noću dok si sam spavao u sobi. Niti piramide, niti podzemni labirinti nisu građeni fizičkim radom sa desetinama hiljada robova. Jednostavno, mentalne i spiritualne sposobnosti graditelja su učinile da se građevine podižu za vrlo kratko vrijeme. Stotine godina, o čemu nam govore arheolozi koje su bile navodno potrebne za Teotihuacan, za egipatske ili druge piramide, jednostavno je tlapnja. Riječ je o naprednijim civilizacijama. Semire, hvala ti.